Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita lanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan yang kedua. Malam ini kita beri kesempatan Abu Rabbani yang nggak sempat hadir minggu lalu, materi dars yang ke-29 tentang al-fi'lul mudha'af. Fi'il mudha'af. Abu Rabbani tafadhal. Iqra. Al-fi'lul mudha'afu. Itu istilahnya fi'il mudha'af, fi'il yang berganda. Fi'il berganda. Pengertiannya huwa makana ainuhu lamuhu min jin wahidin. Ia adalah apa yang ain fiilnya dan lam fiilnya dari satu jenis. Sahih, dari satu jenis huruf yang sama. Ain fi'il berarti huruf yang sama, jenis huruf yang sama. Yang kedua. Ain. Yang kedua. Suaranya agak jauh, kecil suaranya. Didekatkan ke HP. Iya, nah ini pengaruh jaringan. Sebentar. Nah, siap. Jadi ain dan lam fi'ilnya. Ain dan lam fi'ilnya sama ya? Ain dan lam fi'ilnya satu jenis. Yang sama. Ini. Nahu, ya. Haja asluhu hajaja. Fi'il haja asalnya adalah haja asluhu hajaja. Hajaja. Kemudian terjadi idgham, dua huruf yang sama dijadikan satu. Jadi hajjah. Ini contoh lain. Coba nih dibaca. Hajja yahujju, berhaji. Jonna hajja yahujju. Zanna yazunnu gitu. Sama dengan atas. Zanna. Jonna yajunnu, berpikir, mengira. Bagus. Jarro yajuru, menarik. Marro yamurru, melewati. Ada ya'uddu, menghitung. Sabba yasubbu, mencaci maki, menyakiti. Rodda yaruddu, membalas. Asalnya rodada. Lalu diidgham. Sabba sambung. Soba yasubbu. Soba yasubbu, menuang. Soba yasubbu, menuang. Putus-putus. Berikannya lagi. Sadda yasuddu, menghalangi. Syamma yasummu, mencium. Di sini bab keempat dia. Masa yamussu. Gitu. Oh iya. Syamma yasammu, ya Ustaz. Betul. Mencium. Cium, menghirup. Cium. Masa yamassu, menyentuh. Itu dia contoh-contoh apa dari fi'il apa dia namanya? Fi'il mudha'af, Ustaz. Fi'il madhi mudha'af. Fi'il madhi dan mudhari' juga mudha'af. Ya, tanpa diartikan.
Ulangi. Hajja yahujju. Hmm. Hajja yahujju. Naam. Jonna yajunnu. Jarro yajurru. Marro yamurru. Adda ya'uddu. Sabba yasubbu. Rodda yaruddu. Sobba yasubbu. Sadda. Sadda yasuddu. Syamma yashammu. Massa yamassu. Ah, Syukran. Dafa'a yadfa'u. Dafa ya dafa bukan. Ya. Bukan mudhaf ya. Ya kan? Apa Ustaz? Bukan mudhaf. Kurang stabil jadi. Masih berapa? Isnadu. Fadal. Masih. Abu Rabbani. Nah, Ustaz. Terus isnadul Isna. madhi ila dhamair. Menyandarkan. Isnadul madhi Menyandarkan fi'il menyandarkan madhi. fi'il madhi ke domir-domir. Ah, Menyandarkan fi'il madhi ke domir-domir. Fi'il madhi mudhaf ya. Fi'il madhi mudhaf. Mudha'af. Mudhaf. Apa anak Dia terganggu Ustaz ini? Putus-putus nggak terdengar. gantian ya. Susah nih. Anak Syukran. belakangan. Nanti setelah stabil mungkin Ustaz. Anak nyimak aja dulu. Betul, nggak bahas. Putus-putus. Nah, pada fi'il madhi mudhaf disandarkan kepada dhamir, dia terjadi idgham. Dua huruf jimnya ain fi'il dalam fi'ili lebur jadi satu. Ini Abu Umar contohnya mungkin baca hajja. Hajja, 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 hajju, hajja, hajata, hajjata. Sah. Itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Abu Rabbani. Ilmadi mudha'af. Nah, Ya, nah. saat bersambung dengan nun niswah atau dhamir tak yang berharokat tak boleh idgham. Jadi hajajna Hajajna, dan hajaj hajajitu, itu tidak boleh di hajajitu. ida, tak boleh di ida. Tidak boleh diidgham. Munculkan. Munculkan dua huruf yang sama. Anti Hajajiti. hajajti. Untuk mudhari semua diidgham kecuali bersambung dengan nun niswah. Mudhari ini. Jadi untuk mudhari Rabbani ada. Suara antum nggak terdengar Ustaz. Nah, putus-putus. Sekarang coba dibaca yang mudhari. Anak itu dulu deh. Berhenti aja, dulu. berhenti. Berhenti dulu ya. Matikan dulu. Untuk yang berhenti dulu. Abu Umar, untuk mudhari semua diidgham dua huruf yang sama kecuali bersambung dengan nun niswah. Coba dibaca. Yahujju, ahujju, nahujju, yahujjuna.
tahujjuna, tahujjina, Hujin. Saat bersambung dengan nun niswah tidak boleh. tidak boleh idgham. Hmm. Jadi Yahjujna, tahjujna. sah. Mudhari. Semua idgham kecuali dengan nun niswah tak boleh idgham. Lagi. Mudhari. Untuk amar, untuk mudhari yang majzum, tanda jazamnya sukun muqaddarah. Lalu diberi harakat fathah di akhirnya. Contohnya, Lam ahujja, hmm, saya belum. saya belum berhaji. Lam harfu Lam harfu nafyin, naf nafyin wa jazmin. lam harfu nafyin Ahujja wa jazmin. ahujja fi'lun. Ahujja fi'lun, ahujja fi'lun mudhari, Hmm. Terus majzu majzum bilam, wa alamatu jazmihi. alamat jazmihi dhamirun, Bukan, mustad, bukan dhamir. Seperti lam, lam aktub. Lam aktub. Tanda jazmnya apa tuh? Lam aktub. Aktub. Apa tanda, aja? apa? Aktub. Lam akra. Lam ajlis. Sukun, Nah, sukunnya zahir atau muqaddarah? muqaddarah. Nah, kalau yang aktub, sukunnya Sukunnya zahirah. zahir. Kalau ini ahujja wa alamatu jazmihi. Ahujja dhamir, fi'lun mudhari wa Hmm. alamatu jazmihi, Fi'il mudhari' majzumun bilam. fi'lun mudhari'un majzumun bilam, Hmm. uh, wa Wa alamatu alamat. jazmihi, bisukun, Jangan pakai bilang langsung saja. Wa alamatu alamat jazmihi alamatu as-sukun. jazmihi wa alamatu jazmihi as-sukun muqaddarah. Hmm. Wa fa'iluhu. Afa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Nah, gitu. Asalnya juj, juj. Tapi tak ditampakkan sukunnya di sini. Diidghamkan kan? Nah, Sukunnya dibayangkan saja. Nampak. Untuk amar pun gitu. Atau sebelum amar. Nah, sebelum amar atau langsung ini. Pada fi'il amar pun begitu. Ini. hujjah, Huj, hujjah, hujjah artinya apa? Hujjah. hujjah berhajilah. Hajilah kamu. Hujjah fi'il Hujjah fi'il amar mabni. mabniun, ala sukun muqaddarah. Sukun muqaddar. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Mm-mm. Terkadang juga boleh tampakkan. Juj. Juj. Menggunakan hamzah apa itu? Hamzah, uh, hamzah wasal. Pas. Nah, seperti uktub, ukhruj, juj untuk anta saja boleh. Juj. Nah ini sukunnya Zahirah. zahir, sukunnya zahir nampak. Syukran Bu Umar. Apa? Oke, Makmun, kita tasrifkan kembali. Al-babul awal fil mudha'af ya. Nah, Al-babul al-bab awal wajibnya apa? fa'ala yaqulu. Yang sahih, Salim, kataba.
Kataba yaktubu. Yaktubu. Amarnya Eh, uktub. uktub. Yang sekarang mudhaf. Ini radda. Rodda yaruddu. Seperti hajja. Hajja yahujju. Ini fi'il mudhaf minal babi Babil awal. awal. Radda asalnya apa? Radda. Asal daripada radda, ra. Rodda. Asalnya apa? Daripada radda asalnya Asalnya seperti ini. Hajja asalnya hajaja. rodada. Hmm. Radda asalnya apa? Rodada. Radada. Yardudu. Lalu terjadi peleburan huruf. Namanya Idgham. idgham. Untuk madi diidghamkan kecuali bersambung dengan nun, niswa atau dhamir ta dan na. Ini dari madi kita tasrifkan ma'mun Nafas. huwa Wa. Rodda yaruddu. Huma. madi dulu. Madi saja dulu. Malik. Huwa rodda. Huma rodda. Hum. Ho. Roddu. Hiya. Roddat. Nah, Huma roddata. Kunna. Rodatna. Rodatta. kunna Rodatna. dulu. Kunna. Rodatna. Anta. Rodatta. Antuma. Rodattuma. Antum. Rodattum. Nah, Anti. Rodatti. Antuma. Rodattuma. Eh, Antunna. Rodattunna. Ana. Rodattu. Nahnu. Rodatna. mudhari yaruddu. Huwa yaruddu. Huma yaruddani. Hum yarudduna. Hiya taruddu. Huma taruddani. Kunna yardudna. Anta taruddu. Antuma taruddani. Hmm. Antun antum tarudduna. Anti eh, taruddaini. Ulangi. Ulangi. Anti. Anti taruddina. Nah, gitu. Jangan taruh dai ini, jangan. Taruh Taruddi. din. Antuma taruddani. Hmm. Tunna tardudna. Ana aruddu. Nahnu naruddu. Amar. Anta. Anta rudda. Antuma. Ma rudda. Antum ruddu. Anti. Anti ruddi. Antuma rudda. Antunna urdudna. Nah, urdudna. Tak boleh idgham tuh. Sebab ada Halan niswa. niswa. Bisa akhi Ma'mun. Insyaallah. Syukran. Abu Umar selain radda. Selain radda. Mm-mm. Eh, sadda. Sadda bil sin. Sadda tadi menghalangi, Mana? menutup. Ini kan? Nah, Sadda. sadda. Ya sudah. Menghalangi. Bab pertama juga dia. Dari madi huwa sadda. Huwa sadda. Huma sadda. Hum saddu. Hiya saddat. Huma saddata. Hum, huma Hmm? Hmm. huma saddata. Kunna
sadatna, anta sadatta, antuma sadattuma, antum sadattum, anti sadatti, antuma sadattuma, antunna sadattunna, ana sadattu, nahnu sadatna. Mudhari yasuddu huwa. Huwa yasuddu, huma yasuddani, hum yasudduna, hum hiya tasuddu, Hmm. huma tasuddani, kunna yasdudna. Hmm. Betul tak? Yasdudna. Betul. Tasduduna. Anta tasuddu, Hmm. antuma tasuddani, Tasudani. antuma tasuddani, antum tasudduna, anti tasuddina, Hmm. antuma tasuddani, antunna tasdudna, ana Mana? asuddu, asuddu, nahnu nasuddu. Bagus. Amarnya. Anta sudda, Hmm. antuma sudda, antum suddu, anti suddi, antuma sudda, antunna usdudna, Usdudna. usdudna, Ukhrujna. khurujan. Hmm. Tak boleh idgham sebab ada nun. Niswa. Ini mabni sukun. Syukran Abu Umar, bagus. Apa itu? Akhi Akil, selain radda, Sama Ustaz. sama dia, nah, Ya, sama sama. dia bab keempat. Dia tuh mudhari'nya. Sama ya samu. Beda kan? Ya syamu. Dia bab keempat. Ini Oh, enam Ustaz. boleh nih. Berarti bab keempat. Oh, Ini fa'ila. hukum 4. Fa'ila yaf'alu. Berarti asalnya mi. Asalnya Sami'a. Mi apa asalnya? Sa Fa'ila. Sami'a. Fa'ila. Mi Samila. mi kan fa'ila. Enam Ustaz. Mi Sami'a. mi dua mim. Oh, fa'ila yaf'alu. Mi sebutkan mi. Sami. Satu lagi apa mimnya? Mi. Samima. Syamima. Ya kan? Samima. Enam Ustaz. Kenapa syami'ah? Fa'ila. Syamima. Samima. Berarti bab Hukum keberapa ya. dia? Keempat Ustaz. Fa'ila yaf'alu. Diulang-ulang tadi kan? Mi. Samima. Sama. Mudornya ya Yasammu. syammu. Kan ya syummu. Yasammu. Asalnya mi Samima. ala wazan fa. Fa'ila yaf'alu. Gitu. Harus sesuai hurufnya. Samima.
Yuk, ini contoh lagi bab yang keempat. Malla, Mala. mudorenya apa? Dengerin, Mala. dengerin dulu. Mudorenya apa? Nah, Ustaz. Mala. Malla, malla. Mala. Apa mudorenya? Dengarkan makanya baik-baik. Apa mudorenya? Nah. Malla. Malila. Mohon dicerna Malila. baik-baik. Mohon dicerna baik-baik. Nah, Ustaz. Mala yamilu. Jangan dijawab dulu, jangan. Jangan, diem aja, diem. Diem. Cerna dulu pertanyaannya. Baik. Jangan langsung dijawab, jangan. Anda tadi tanya malla, mudoreknya apa? Malla. Oh, mala yamalu. Nah, Anda tanya seperti itu. Makanya dicerna dulu pertanyaannya baik-baik. Nggak boleh langsung jawab. Jangan langsung jawab. Ya kan? Jangan terburu-buru. Harus dicerna. Belajar tuh dicerna, dikunyah baik-baik. Baru kita telan. Kita masukkan ke dalam hati. Ini. Malla, mudoreknya. Yamalu. Yamalu. Ya malu. Ya malu. Itu minal babi Robi. rabi fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Nah, tapi kita sekarang bab pertama dulu ya. Baik, Babul Ustaz. awal. Bab pertama fa'ala yaf. Yaf'alu. Bab pertama. Cerna baik-baik. Nah. Bab pertama apa? Fa'ala Fa'ala. yaf'ulu. Mohon disimak telinganya baik-baik. Bab pertama apa? Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Bab pertama dulu, jangan bab keempat. Ayo. Selain radda apa? Bab pertama hajjah. Hajjah. Sekarang tasrif kan. Huwa hajjah. Huwa hajja. Humma hajja. Hum hajju. Nah, Hiya hajjat. Huma hajjata. Hunna hajjajna. Anta hajjasta. Antuma hajjastuma. Antum hajjastum. Anti hajjasti. Antuma hajjastunna. Anna hajjastu. Nahnu hajjajna. bagus. Alhamdulillah. Mudorenya sekarang. Mudoranya yahujju. Mm-mm. Huwa yahujju. Humma yahujjani. Hum yahujjuna. Huna ya. Hun. Iya. Hiya tahujju. Humma Mm. humma tahujjani. Hunna yarhujna. Anta Jujuna. yahjujna. Hunna yahjujna. Anta tahujju. Antuma tahujjani. Antum tahujjuna. Anti tahujjina. Antuma tahujjani. Antuna tahujjana. Ana Ulangi. Antunna. antuna tahjujna. Mm. Ana ahujju. Nahnu nahujju. Nah, Amu. selesai. Mudore, ya kan, bertahap gitu. Ilmu itu seperti itu, ya kan? Madi mitre. Tahap madi dulu, lepas itu mudore, yang ketiga baru Amar. amalnya, ya kan? Bertahap ilmu itu bertingkat. Amarnya sekarang. Amarnya hujja. Hujjah. Hujja. Anta
anta hujja, Hmm. antum hujju, Hmm. anti hujji, antum Antum huj, antuma hujja, nahnu, bukan anu. bukan nahnu, Antunna. tuna, juzna. Karena fil amr untuk orang kedua saja. Nahnu orang pertama, Nah, ya kan? Tidak ada amar dia, tidak ada. Amar hanya orang kedua. kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna itu aja amar. Syukran, Afi Akil. Abu Uwais selain radda, Madda, nah, madda ya. Huwa madda, huma madda, hum maddu, hiya maddat, kuma maddata, kuna madna, anta maddata, antuma madatuma, antum madatum, anti madati, antuma madatuma, antuna madatuna, ana madatu, nahnu madadna, huwa ya huwa yamuddu, huma yamudani, hum yamuduna, hiya tamudu, huma tamudani, huna yamdudna, anta tamudu, antuma tamudani, antum tamuduna, anti tamudina, antuma tamudani, antuna tamdudna, ana amudu, nanu namudu. nah, syukran. Amar sekarang Abu Uwais. Anta, Anta muda, antuma muda, antum mudu, anti mudi, antuma muda, antuna amuduna, amuduna dat, amdudna, umdudna dat, umdudna. uktubna. Iya ya benar. Umdudna ya. Kontak apa kontak? Sudah semua ya. Abu Adam simak ya. Kita ke latihannya sekarang. Di buku DL2. Kembali ke Abu Umar. Mungkin latihan kedua ya. sudah. Asani. الثاني هذه أمثلتي. Ulangi. Kejap. Mau dimatiin dulu ya. Ya kita Abu Umar. Latihan kedua Asani. الثاني هذه أمثلة للفعل Nakira. أمثلة. Naam, nakira dia. Tak sambung berdiri sendiri. خمسة عفوا. هذه أمثلة للفعل المضاعف. Ini adalah Ini adalah contoh-contoh untuk fi'il mudha'af. padahal Hajja asluhu hajaja. Yuhajjuju asluhu yahujju. yahujju asluhu yahjuju. Terus bawahnya Zanna
yazunnu. Jarra. Jarra yajurru, marra yamurru, adda ya'uddu, sabba yasubbu, radda yaruddu, sabba yasubbu, sadda yasuddu. Itu mudhaf minal babi. Minal babil awal. Bil awal ya. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Nah, syamma. Syamma yashammu. Massa Massa. yamassu. Syamma asluhu. Syamma asluhu syamima. Yashammu asluhu yashmamu. Wa kadzalika massa. Syamma asalnya. Syamma asalnya syamima. Yashammu asalnya yashmamu. Dan begitu juga massa. Nah, berarti dia mudhaf minal babi. Mudha'af minal eh, babi babi thalith. Bukan. Fa'ila Fa'ila. Yaf. yaf yaf'alun. Yaf'alu. Berarti minal babi. Minal babi rabi'. Syariba yashrabu. Syamima yashmamu. Itu asalnya. Nah, Rabi. Asalis iqra ma yali. Iqra ma yali. Bacalah. Bacalah yang berikut. Nah, iqra atau fi'il apa dia? Iqra. Iqra fi'il amr. Amar. Dari madinya apa? Dari madinya qara'a. Qara. Yaqra. Iqra. Artikan. Wahid. Hajja akhi qabla thalathati a'wamin wa ana hajajtu hadzal 'am. Wa ana hajajtu hadza. Hadzal 'ama. Masa dia. Dhorof. Ama. Saudaraku, Abang saya. abangnya. Saudaraku telah berhaji 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lewat. Dan saya berhaji pada tahun ini. Nah. Isnan. Azunnuka taliban. Saya. Saya pikir kamu seorang pelajar. Azunnu madi apa mudhari? Azunnu uh, mudhari. Mudhari. Madinya. Zanna. Zanna. Salas. Lam tajir. Salas. uh, asubbu asubbu laka maridan mazidan min asy-syai ya akhi la wa syukran. Bolehkah saya menuang? Bolehkah saya menuangkan lagi teh? Bolehkah saya menambah lagi teh? Hai saudaraku. Tidak. Terima kasih. Nah, sabba yasubu artinya? Sabba yasubbu menuangkan. Menuangkan. Tadi itu ada ini. Sabba. Menuang air, menuang teh. Ya kan? Nah, Ustaz. Sabba yasubu. Arba'ah. Lam tajurrina. Lam tajurrina al-haqibata. Haqibati. Ya, soalan. Kenapa? Lam tajurrina. Kenapa? Li. Oh, 5. 5 tajurrina hadiqati. Ulangi.
Tajurrina artinya apa dia? Tajur, Jarra. menarik. Ya, Dia pahami artinya menarik. Muta'addi atau lazim? ta'addi. Nah, tadi. 5. Lima tajurrinal aqibata fit turabi ya Fatimatu. Kenapa Mengapa kamu? engkau menarik menarik bek itu di atas tanah, wahai Fatimah? Nah, 5. A'ad a'adat a'adatta a'adati hadhihi riyalati ya Su'adu. Na'am, adattuha ya ya ma'id ya Hmm, ma bukan ma. ya mi 100. ya mi'atu riyali. Nah, mi'atu riyalin. Tanwin. Apakah kamu sudah menghitung uang-uang rial ini, wahai Su'ad? Iya, saya sudah menghitungnya. Ia berjumlah 100 rial. 6. Lamma dakhaltu lamma dakhaltul baiti. Perhatikan. Dakhal itu masuk. Oh, nam. Masuk Lamma dia. dakhaltul baita Hmm. lamma dakhaltul baita syamimtu raihatan thayyibatan. Nah, ketika Ketika saya masuk ke dalam rumah, saya tercium bau yang harum. Sab'ah. Yamurrul yamurrul mudiru yamurrul mudiru ala usuli kulla sabahin. Nah, apa Eh, itu? Guru besar alal melewati, ya Ustaz. Melewati Melewati kelas-kelas. kelas-kelas setiap pagi. Nah, coba diartikan. Wahid. Hajja hajja akhi qabla thalathati a'wamin wa ana Nah, hajajtu hadzal 'ama. nah. Azunnuka taliban asubbu laka mazidan min asy-syai ya akhi, la wa syukran. Lam tajurrina 5. lima tajurrinal haqibata fit turabi ya Fatimatu. أعددت أعددت Antum. هذه الريالات يا سعاد. نعم، عددتها. هي 100 ريال. Mi'atu. 100 Nah, 100 hiya mubtada kan? Hiya mubtada. Hiya. مبتدأ. هي 100 ريال. Nah, sid. لما دخلت لما دخلت بيت Hmm. لما دخلت البيت شممت ريحة شممت رائحة طيبة. Sab'ah. يمر المدير يمر Hmm. المدير على على الفصول على الفصول كل صباح. Nah, sekarang Abu Omar. نعم. Saya Ma'mun langsung. Hajja akhi qabla salasatu ayya qabla Tidak, salasatu perhatikan baik-baik. hajja akhi qabla salasati ayy awamin wa ana hajattu hadzal am azunnuka Menunjukkan waktu kan? Hazal. hadzal am Menunjukkan. Yang jelas. Hazal. hadzal amin Waktu tadi. Waktu seperti hadzal sabahan. hadzal ama Nah. Senang.
azunnuka taliban asubbu laka mazidan min asy-syai ya akhi la wa syukran lima tajurrin al haqibata fit turabi ya Fatimah a'adat a'adattu Ulangi. hazihir a'adatti hazihir riyalati ya su'adu na'am adattuha hiya mi'atu riyalin lamma dakhaltul baita saminta raihatan Perhatikan, Akhi Mahmud, dakhaltu. Lamma dakhaltul baita samintu raihatan thayyibatan. Saya, ana. Berbicara ana, nyambung kan? Dakhaltu, syamimtu. Sabah. Yamurrul mudiru alal fusuli kulla sabahin. Syukran Akhi Mahmud, alhamdulillah. Akhi Akil, Wahid. Akhi Akil ada? Abu Uwais, Wahid. Hamzat. Hazza aki qabla salasatin aqwamin. Wa ana yang betul. Hazza akhi qabla salasatin aqwamin. Salasatin. Wa ana Betul. Salah satu ya. Yang benar salah satin enggak? Kenapa ditanwin? Dan dia mudhof. Salah satu. Ya. Oh iya benar Tat. Qabla salah satu aqwamin mantap. Wahana hajatu hajal ama. Azunuka taliban. A'asubbu laka majidan minasyai ya akhi la wa syukran. Lima ya zurin lima ya benar. Lima tajurina hakibati akibatu perhatikan baik. Toroba Abu Uwais. Nampak? Jara artinya apa? Jara menarik Tat. Menarik. Berarti mutahadi atau lazim? Mutadi Tat. Nampak Tat. Lima tajurinal akibata fit turabi ya Fatimatu. Adati hadir riyalati ya suadu na'am adatuha iya mi'at riyalin. Iya mubtada. Iya mi'atu riyalin. Kenapa kasroh? Dakol. Ya, benar. Lama dakol tul baita
Samimtu rohihatan toibatan. Nah, Yasumul mudiru alal Yamur. usuli kula Yamur. sobahin. Yamurul mudiru alal pusuli kula sobahin. Syukran Abu. Mantap. Akil ada. Ustaz. Wahid. Wahid hajja akhi qabla salasatin awamin Kenapa ditan win? qabla salasati awamin Mm-mm. ana hajjatu hajal ami Hadar. hajjatu hajal ama Waktu dia kan. Waktu mansub. Zarf. Isnan. isnan ajunnuka taliban salasa a'asubun laka majidan min sayi ya ahi la wa syukran arba'ah lima tajudrinal akibata fiturabi ya Fatimah Hamsa aati adatti hajih riyalati ya Su'adu Naam adattuha hiya mi'at hiya mi'ata riyalin Hiya. mi'atu Mubtada. riyalin. Naam Ustaz. Sittah lama dakhaltul baiti samimta Apa baiti? Kenapa di kasrah baiti? baita lama dakhaltul baita samimtu raihatan thayyibatan. Sab'ah yamurul mudiru alal fusuli kulla sabbahin. Sabah jangan sabahin. Sabahin. Dilatih lisannya biar fasih. Akil ya. Akhi Ma'mun, latihan keempat. Asnidil af'alu. Perhatikan Akhi Ma'mun. Asnid apa? Dia dengerin dulu. Asnid apa? Asnid fi'il. Asnid Fi'il apa dia? Seperti akhrij. Seperti ikra. Fil amr. Fil amr. Muta'addi. Perhatikan ada fil amr. Biasanya dia ada maf'ul bihi seringnya gitu. Fil muta'addi iqra'il Qur'ana. Uktubid darsa. Gitu. Aja. Asnidil af'ala. Asnidil af'ala. Kan asnid fil amr. Fa'ilnya siapa fa'ilnya? Fa'ilnya siapa? Seperti ikra. Siapa fa'ilnya? Ikra. Siapa pelakunya? Ikra. Ijlis. Fa'ilnya mana? Domir? Domir mustatir. Domir mustatir. Takdiruhu Takdirhu anta. anta kamu.
Sudah ada fa'ilnya. Ulangi ya. Asnidil Asnidil af'alal atiyata mm, ilal ilal mutakallimi kama huwa mm, muwaddah. muwaddah. Eh, Huwa mutada. Huwa Huwa muwaddahi mubtada. wa Huwa Muhammadun. wa Huwa Mahmudun. muwaddahun Hmm, fil misal. bagus, ulangi. Asnid Asnidil af'al al-atiyata ilal mutakallimi kama huwa muwaddahun fil misal. Nah, gitu. Sandarkan fi'il berikut Sandarkan fil berikut ke pada mutakallim. Orang keberapa mutakallim? mutakallim pertama. Pertama. Kama sebagaimana dijelaskan di dalam. Menjelaskan dalam contoh berikut. Nah, untuk mutakallim ana berarti dan nahnu. Hamidun Hamidun zonna ana. ana zonantu. Hamidun adda Hamidun adda eh, Hamidun marra ana nafsas. Hamidun adda ana ana berarti aktubu kan, aktubu atau madi kata betul madi dia adatu. adat tuh. Hamidun marrah. Hamidun marra ana amurru. hmm, madi dulu. Ana Ana marartu. marartu zonantu adatu. Hamidun jarrah. Hamidun jarra ana jarartu. Hamidun hajjah. Hamidun hajja ana hajattu. Hamidun radda ana radattu. Ulangi asnidir Asnidil asnidil af'al al-atiyata ilal mutakallimi kama huwa muwaddahun fil misal. langsung. Hamid Hamidun dhanna ana dhanantu. Hamidun adda ana adattu. Hamidun marra ana marartu. Hamidun jarra ana jarartu. Hamidun hajja ana hajattu. Hamidun radda ana radattu. Hamidun syaqqa. Hamidun syaqqa ana syaqattu. Hamidun syamma ana uh, syam samattu. Ya. Dia bab keberapa tadi itu? Syamma. Bab keempat. Nah, berarti ana Hamidun syamma ana syaribtu. ana Fahim. syamitu ana samitu. Kenapa syami itu. Mimnya muncul dua-duanya. Samimtu. Nah, syamim tuh kenapa ada hamzah? Enggak ada hamzah. Ulangi. Hamidun. Hamidun syamma ana syamimtu. Hamidun massa. Hamidun
massa ana Sama. Sama dia. mas masastu Sama masistu dengan samim. masistu Nah, masistu. Bab keberapa dia? Ma'mun? keempat Bab yang keempat keempat kan? Nah, Al-Quran lah, Ma'mun. Bu Umar langsung asnidil. أسند الأفعال أسند الأفعال الآتية إلى متكلم كما هو موضح في المثال. Hamid. حامد ظن أنا ظننت. حامد عد أنا عددت. حامد مر أنا مررت. حامد جر أنا جررت. حامد حج أنا حججت. حامد رد أنا رددت. حامد شق أنا شققت. حامد شم أنا شممت. حامد صب أنا صببت. حامد مس أنا مسست. Bagus Abu Umar. Fi akil asnidil. Asnidil alal atiyati. Naat kata sifat af'ala man'ud. Asnidil af'ila af'ala atiyati ilal Kenapa dia? mutakallimi. Kenapa ati ti? Naat dia. Atiyata. Asnidil af'ilal atiyata ila mutakallimi kama huwa muwaddahun fil misali. Langsung. Hamidun zanna anna zanantu. Hamidun adda anna adattu. Hamidun maro anna marattu. Hamidun jaro anna jarattu. Hamidun hajja anna hajajtu. Hamidun radda anna raddattu. Hamidun sako anna sakoktu. Hamidun sama anna samimtu. Hamidun sobba anna sobabtu. Hamidun masa anna masistu. Sekarang akhir Abu Uwais asnidil. Mantap. Asnidil af'alal atiyata ilal mutakalimi kama huwa muaddahun fil misal. Hamidun jona Hamidun maro Hamidun jona ana jonantu. Hamidun ada ana adatu. Hamidun maro ana marotu. Hamidun jaro ana jarotu. Hamidun haza ana hazatu. Hamidun roda ana rodatu. Hamidun syaqo ana syaqotu. Hamidun sama ana samimtu. Hamidun soba ana sobabtu. Hamidun masya ana masimtu. Masih tadi ya. Sekarang Abu Uwais. Apa tadi? Ma'mun latihan ke 5. Khamis ta'ammalil. Al-amal. Ta'ammalil misala summa Dari madinya itu seperti qala, mudhari'nya apa? Yaqulu amarnya qul ini pun sama. Saga yasugu
Yasugu amarnya Suk. sug. Nah, summa sugil. Summa sugil sugil amri. Hmm, kenapa amri amri amri? Sug fil amr. Sugil amar Amri. minal Ulang. af'alil Belum atiyat. tepat. Summa summa. Summa sugil amar. Hmm, Hakikatnya pas seperti ini. Iqra'id darsa. Iqra'id darsa. Darsa. Maf'ulun bihi. Amrasas. Ah, fil amr mutaaddi. Summa. Summa sugil amra Ah, minal minal af'alil atiyati. ulangi. Ta'ammalil. Ta'ammalil ta'ammalil misala. Summa sugil amra minal af'alil atiyati. Perhatikan contoh. Perhatikanlah contoh, kemudian Bentuklah. bentuklah fi'il amr dari fi'il-fi'il Berikut ini. berikut ini. Dari mudhari amar. Anta Anta tajurru. amarnya. eh, Asalnya tajuru adalah tajur asalnya ah, jurra. asalnya asalnya tuh Jur jarara tajruru asalnya. tajurru asal. Hmm, Tajruru. Kemudian amarnya menjadi Menjadi jurra. jurra. Asalnya bertemu dua apa itu? Dua sukun jur. Berarti dilebur kan, diidgham menjadi Jurra. jurra fathah. La yaltaqi La yaltaki ta seperti mudarrisani gitu. Talibani. sakinani. Mm-mm. Tidak bisa bertemu dua huruf. Itu bisa bertemu dua huruf yang disukun. Mm. Yuk, tamurru amarnya apa? Tamurru eh, murra. Terus tarud. Taruddu rudda. Mm. eh, Tahujju. Tahujju hujja. Hmm. Tazunnu eh, zunna. Tasubbu. Tasubbu subba. Mm. Ta'uddu udda. Tasyammu. Tasammu syamma. Nah, syamma. Tasyammu syamma. Tamassu. Tamassu massa. Nah, tinggal dibuang huruf mudharaahnya kan. Nah, Syukran, Ma'mun. syukran. Abu Umar yang keenam, Iqra. Iqra ma yali. Bacalah yang Wahid. berikut. Wahid. Wahid jurra hadzal maktaba. Tariklah. Tariklah meja ini. Isnan belah kiri. Subbal qahwata lil duyufi. Lid. Lid. Lid duyufi. Tuangkanlah. Tuangkanlah, tuangkanlah kopi itu untuk para tamu. Salas. Udda hadhil kutuba. Hitunglah Hitung. buku-buku ini. Sab'ah. Arba'ah. Syamma syamma hadhihi zahrat
zahrata. Fil amr semua kan? Nah, Ustaz. Ta'adi. Ciumlah. Ciumlah bunga ini. Ulangi tanpa diartikan. Wahid. Jurra hadhil maktaba. Subbal qahwata lid-duyufi. Udda hadhil kutuba. Shamma hadhil zahrata. Syukran Abu Umar. Akhi Akil. Iqra. Iqra ma yali. Wahid. Juro hajal maktaba. Isnan. Subal qahwata lid-duyufi. Salasa. Udda hajhil maktaba. Ulangi. Arba'ah. Auda. Udda hajhil maktaba. Ulangi. Hud. Udda hajhil kataba. Ulangi. Kutuba. Auda. Udda hajhil kutuba. Arba'ah. Sama hajhil jahrata. Bagus. Syamma fi'il. Sama fi'il amad Ustaz. Mabni. Mabni ala fathi. Bukan. Hah? Seperti uktub. Uktub mabni. Ala sukun Ustaz. Nah, uktub sukunnya zahir apa muqaddarah? Uktub Johid Ustaz. Syamma. Sama Sukun. muqaddarah ya. Nah, muqaddarah. Wa fa'iluhu dhamir. Domirin mustatirun takdiruhu anta. Nah, kamu anta bagus. Yakil. Abu Uwais. Wahid. Juro hajal maktabata. Maktaba. Subbal qahwata lil duyufi. Udda hazil kutuba. Sama hazil zahrata. Syamma fi'il. Sama fi'il amr mabni ala sukun. Sukunnya. Sukun muqaddarat. Wa fa'iluhu. Wa fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu anta. Nah, anta kamu. Anta. Syukran Abu Uwais. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sampai sini jumpa kita ya. Allah. Kita selesaikan besok Alhamdulillah. Senin. Ya Rabb, tambahkan Alhamdulillah. mekanisme ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Insyaallah.